বিলকিস বানো মামলায় বড় নির্দেশ এবার সর্বোচ্চ আদালতের 11 জন দোষী সাব্যস্তর মুক্তির সিদ্ধান্ত রদ করল সুপ্রিম কোর্ট। দোষীদের মুক্তি নিয়ে গুজরাট সরকারের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত বছর এই 11 জন দোষীকে মুক্তি দিয়েছিল গুজরাট সরকার। কথা বলবো, আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। বিজেন্দ্র, 15ই অগস্টের কথা আমাদের মনে আছে, যেদিন বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত 11 জনকে মুক্তি দিয়েছিল গুজরাট সরকার। এবার সেই সিদ্ধান্তকে রদ করল সুপ্রিম কোর্ট। তার কারণও সুপ্রিম কোর্ট আজকে দিয়েছে কুসুমিতা, এবং যেটা মে 2022 সালে গুজরাট সরকারের অর্ডার ছিল, যেখানে 11 জনকে যারা লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছিল মহারাষ্ট্রের কোর্ট এবং তারা জেলে ছিলেন, তাদেরকে সাজা কম করে দিয়েছিল গুজরাট সরকার, এবং 11 জনই বরি হয়ে গেছিলেন মে 2022-এর অর্ডারের পর। এবং সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে এসেছিলেন বিলকিস বানো, যার গণধর্ষণ এবং যার পরিবার সদস্যদেরকে হত্যা করেছিলেন এরা, যেটাতে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। আজকে সুপ্রিম কোর্ট প্রথম প্রশ্নটা যেটা জবাব দিয়েছে কুসুমিতা, সেটাতে হলো কি গুজরাট গভর্নমেন্ট তো কম্পিটেন্ট অথরিটি ছিল না এদের ক্ষমা করার জন্য এবং এদের শাস্তি কমানোর জন্য গুজরাট গভর্নমেন্টের কাছে কোনো অথরিটি ছিল না। তার কারণ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে কি যখন এই মামলাটি হয় এবং যখন ট্রায়াল চলছিল, তখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই ট্রায়ালটিকে গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র শিফট করা হয় এবং মহারাষ্ট্রে ট্রায়াল হয়। সেখানে কনভিকশনও হয় এদের, এবং সেখানে তাদেরকে লাইফ সেন্টেন্স যখন দেওয়া হয় সেখানকার যিনি তারা ছিলেন। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট আজকে বলেছে কি কম্পিটেন্ট অথরিটি ছিল মহারাষ্ট্র সরকার। যদি কোনো দোষী শাস্তি কমানো হয় সেক্ষেত্রে সেটা মহারাষ্ট্র সরকার করতে পারতো, গুজরাট সরকার নয়, এটা তারা বলেছেন। দ্বিতীয়ত এই কথাও আজকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে কি প্রথমেই যারা সাজা কমানোর জন্য গুজরাট হাইকোর্টে গেছিলেন তাদেরকে কিন্তু গুজরাট হাইকোর্ট বলেছিল তাদেরকে মুম্বাই হাইকোর্টে যেতে, এবং সেখানেই কম্পিটেন্ট অথরিটি তাদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা এটা করবে। এটাকে না বলেই তারা সুপ্রিম কোর্টে এসেছিলেন ডিরেক্টলি, অর্থাৎ কোথাও তারা এই তথ্যটাকে লুকিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন যারা কনভিক্টেড যারা হয়েছিলেন তারা। এই কথাও আজকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যে চুক্তিটা সলিসিটর জেনারেল থেকে দেওয়া হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে, 1992 যে রিভিশন অর্ডার আছে সেটা মানা উচিত, এবং এখানে গুজরাট সরকার করতে পারে, যেহেতু যে ক্রাইমটা হয়েছিল গুজরাটের মধ্যে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সওয়াল করেছিল যে গুজরাট সরকার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি ছিল। এটাকে আজকে সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে কুসুমিতা, এবং সুপ্রিম কোর্ট বলেছে কি যদি কোনো শাস্তি কমানো হতো সেক্ষেত্রে সেটা মহারাষ্ট্র সরকার করতে পারতো, কেন যেখানে ট্রায়াল হয়েছিল, কনভিকশন হয়েছিল এবং সেখানকার জেলে এই 11 জন বন্দী ছিলেন। এখন যেহেতু গুজরাট সরকারের অর্ডারের পর সবাই জেল থেকে বেরিয়ে গেছিল কুসুমিতা, এখন এই 11 জনকে আবার জেলে যেতে হবে এবং যে বাকি টার্মগুলো রয়েছে সেটা তাদেরকে সার্ভ করতে হবে। একেবারে বিজেন্দ্র, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। অর্থাৎ বড়সড় ধাক্কা গুজরাট সরকারের। বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ এলো তাতে গুজরাট সরকার কার্যত ধাক্কা খেলো। 11 জন যে দোষী সাব্যস্ত, যাদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্র, এবং সেই সিদ্ধান্ত আজকে সর্বোচ্চ আদালত রদ করে দিল। দোষীদের মুক্তি নিয়ে গুজরাট সরকারের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট, এবং এই 11 জনকে ফের জেলে ফিরতে হবে। এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছে গুজরাট সরকার, এমনটাই পর্যবেক্ষণ সর্বোচ্চ আদালতের। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये एक मिसाल बनेगा, एक नजीर बनेगी बात, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि मुकदमे को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे राज्य में और एक विवाद की स्थिति रह जाती है कि क्राइम कहीं पर हुआ था, यानी अपराध किसी राज्य में हुआ था, जो व्यक्ति है जिस पर आरोप है या जिस पर दोष सिद्ध हुआ है वो बंद भी उसी राज्य में है, लेकिन मुकदमा चला था किसी और राज्य में। तो फिर जब रिहाई की स्थिति आएगी तब कौन सी राज्य सरकार फैसला लेगी? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो राज्य सरकार फैसला लेगी जहां मुकदमा चला था, यानी मुकदमा जहां ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसने सजा दी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार नहीं, महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेना चाहिए था। तो चूंकि गुजरात सरकार फैसला ले ही नहीं सकती थी, ऐसे में वो जो फैसला लिया गया था 15 अगस्त 2022 को, वो रद्द कर दिया गया है। और अब ये सभी 11 दोषी जो गैंगरेप और हत्या के दोषी हैं, इन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। करीब 1.5 साल ये बाहर रहे, अब ये वापस जेल में जाएंगे और महाराष्ट्र सरकार के सामने आवेदन देंगे, और महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसी में अगर ये बात आती होगी कि इन्हें रिहा किया जा सकता है तो उनकी रिहाई हो सकेगी, लेकिन फिलहाल उनको जेल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि ये विंडो अभी
जो लोग रिहाई मांग रहे বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বড়সড় ধাক্কা খেল গুজরাট সরকার। মামলা ট্রায়াল চলছিল এবং সেই সময় যদিও অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল গুজরাটে, কিন্তু মামলা স্থানান্তর হয়ে যায় মহারাষ্ট্রে এবং সেখানে মামলা স্থানান্তর হওয়ার পরে সেখানে ট্রায়াল চলে, সেখানে এদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এরপরে সেখানে সাজা কমানোর জন্য গুজরাট হাইকোর্টে আবেদন করেন এই দোষী সাব্যস্ত যারা হয়েছিলেন এই অভিযুক্তরা তারা, কিন্তু সেই সময় তাদেরকে যেতে বলা হয় মহারাষ্ট্র হাইকোর্টে, যেখানে গিয়ে তারা সত্য গোপন করেছিলেন এবং গুজরাট সরকার 2022 সালের 15 অগস্ট এদেরকে মুক্তি দেয়। विचार करे तो गुजरात सरकार भी कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दोषी भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया गया था याचिकाकर्ता जो दोषी था राधेश्याम शाह, उसकी तरफ से पहले वो महाराष्ट्र में गया, महाराष्ट्र सरकार से रेमिशन की मांग की, जब वो नहीं मिली उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके और फिर उस रास्ते से सुप्रीम कोर्ट चला आया और सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात बताई नहीं कि मामला दरअसल महाराष्ट्र में विचार होना चाहिए था, महाराष्ट्र सरकार को विचार करना चाहिए था। जिसे तथ्यों को छुपाकर जो आदेश लिया गया था वो आदेश भी नलीफाई कर रहे हैं, हम उसको रद्द कर रहे हैं। यानी अब यह साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में ही जाना पड़ेगा और अगर महाराष्ट्र सरकार चाहेगी और अगर उसकी पॉलिसी में यह बात आती होगी तो रिहाई हो सकती है, वरना हो सकता है कि अभी और लंबा समय जेल में बिताना पड़े इन लोगों को। ইতিমধ্যেই 11 জন দোষী সাব্যস্ত, তারা 15 বছরের কারাবাস তাদের ছিল এবং তারপরে 2022 সালে এদেরকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং মামলা ট্রায়াল চলছিল। অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল গুজরাটে, যদিও মামলা স্থানান্তরিত হয় মহারাষ্ট্রে, যদিও মহারাষ্ট্র থেকে তারা গুজরাটে আপিল করেছিলেন এবং সেখান থেকে তারা সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, যদিও সত্য গোপন করেছিলেন তারা, এমনটাই সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ। दाहोद जिले के गांव की रहने वाली थी, रंधीकपुर गांव का नाम था। वो लोग डर कर उनका पूरा परिवार जो है बगल के छापरवाड़ नाम के गांव के खेतों में जाकर छुप गए, लेकिन दंगाई वहां भी पहुंच गए। करीब 20 की संख्या थी उनकी। उन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया, परिवार की कुछ और महिलाओं के साथ गैंगरेप किया और 7 लोगों की जो परिवार के सदस्य थे हत्या कर दी। उसमें बिल्किस बानो की 3 साल की एक बेटी भी थी और जब गैंगरेप हुआ था तब बिल्किस बानो गर्भवती भी थी। ये तमाम बातें थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया कि गुजरात में मुकदमा सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया इसे मुंबई की स्पेशल कोर्ट में और 2008 में इन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। अब सवाल ये उठता है कि उम्र कैद की सजा मिली तो 15 साल के बाद रिहाई कैसे हो गई? ये रिहाई इस तरह से हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि गुजरात सरकार की जो पॉलिसी थी 1992 की, वो 14 साल के बाद रिहाई का एक प्रावधान है उसमें, जिसमें सरकार विचार कर सकती है। 2014 में नई पॉलिसी आई थी जिसमें कम से कम 20 साल जेल में रहना पड़ता, तो चूंकि सजा मिलते वक्त 2008 में वही पॉलिसी लागू थी जो 1992 की पॉलिसी है, उस आधार पर रिहाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये बात उचित है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि गुजरात सरकार का तो कंपिटेंस ही नहीं था, योग्यता ही नहीं थी कि गुजरात सरकार विचार करे और तथ्यों को छुपाकर हमसे ये आदेश लिया गया कि गुजरात की 1992 की पॉलिसी के मुताबिक रिहाई होनी चाहिए। वो आदेश ही गलत था, हमसे तथ्यों को छुपाकर आदेश लिया गया, उसे भी हम रद्द कर रहे हैं और इस रिहाई के आदेश को भी हम रद्द कर रहे हैं। साफ है कि अब इन लोगों को वापस जेल जाना पड़ेगा। সুপ্রিম কোর্টের ইতিমধ্যেই স্পষ্ট নির্দেশ, 2008 সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয় বিলকিস বানোর গণধর্ষণে এবং 7 জনের খুনে যে অভিযুক্ত 11 জন যাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। যে সময় 2008 সালে এদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয় সেই সময় 1992 সালের আইন লাগু ছিল, যখন 14 বছরের জন্য ধার্য করা হতো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সেই মেয়াদ শেষ হয়েছিল এবং গুজরাট সরকার তারা কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করেছিল এদের মুক্তির জন্য, কিন্তু আজ সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে গুজরাট সরকারের কোনো যোগ্যতা নেই, তাদের কোনো এখতিয়ারই নেই এই আবেদন করার। সুপ্রিম কোর্টকে না জানিয়ে সত্য গোপন করে গুজরাট সরকার এই নির্দেশ দিয়েছিল এবং সেই কারণে এই নির্দেশ খারিজ করা হলো। দোষী সাব্যস্ত যে 11 জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে 2022 সালের 15ই অগস্ট, তাদেরকে ফের জেলে ফিরতে হবে। কি বলছেন আমাদের প্রতিনিধি আশিস কুমার সিং, শোনাবো। है कि महाराष्ट्र सरकार को वो अपील तो कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को ख्याल में रखना पड़ेगा कि क्या अब ये सुसाइडल नहीं होगा उनके लिए,
आप पॉलिटिकल चर्चा भी मुझसे कर रहे थे, क्या इस तरह का कोई संकेत तो नहीं चला जाएगा महाराष्ट्र सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले के बाद, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट साबित होने वाला है, ठीक कह रहे थे निपुण, उसके बाद इस तरह का जोखिम उठाएगी कि फिर से इनको रिहा कर देगी, डिस्पाइट इस तरह का ऑब्जर्वेशन कि पीड़ित के तकलीफ का हमको एहसास होना चाहिए। दैट इज इन रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन, गुड सेंस ऑफ महाराष्ट्र सरकार। अगर उनको ये लोग अपील करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात के 2 दिनों के बैठक में, माफ कीजिएगा 3 दिनों के बैठक में प्रधानमंत्री का आज गुजरात दौरा होना था और गुजरात सरकार ने ही ये बड़ा फैसला लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी एम्बैरेसिंग है गुजरात सरकार के लिए, जिनको बड़े सख्त सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिए कि आखिर आपको जब हक ही इख्तियार नहीं था इस तरह के फैसले करने का, तो आपने ऐसा फैसला क्यों किया? ये आपको उस राज्य से कंसल्ट करना चाहिए था, वहां की अदालत का ये डोमेन था कि वो ये फैसला करते। ऐसे में मुझे लगता है कि इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट भी होंगे। लेकिन जो आपका प्राइमरी सवाल था, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, फिर से आपका अटेंशन इनवाइट करना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि पीड़िता के जो हालात हैं, जो उनको जख्म पहुंचा, उसका भी ख्याल रखना होता है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार क्या ये निर्णय कर पाएगी? क्या वो लोग जाते हैं अपील के लिए तो उनको फिर से रिहाई मिल सकेगी? मुझे लगता है इस पे अब कम से कम बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा।